Good morning. Kung mabulad-bula ka mo sang humay nga damo manok perti kasabad. Tapos layo amo nimo nyo i-record nyo ang inyo tingog. Layo i-record nyo day video nyo tingog. Su 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 na pag-record i-connecta sa speaker. So ayun, ari speaker nga gamiton tao. Itong ano natin, binulad na humay. Ano, mamaya damo na di manok pati kasabad ang humay pang ukayon, kaya subukan na natin kung gagana siya. Ayan, panurin nyo kung paano sila magsitakbuhan. O diba, sitakbuhan. Oh my God! Wow!